नमस्कार केमन आছেন सबाई सौभाग्य प्राप्ति चैनेले आपनादेर सकलके आरो एकबार अनेक अनेक स्वागत। आज आबारो चले एसेछि नतून आरेकटी भिडियो निये जेखाने आमी आपनादेरके जानाबो आपनादेर कि केतुर समस्या रयेछे सेई केतुर समस्याके आपनारा किभाबे दूर करबेन सेइटी सम्पूर्ण एई भिडियोर माध्यमे आपनादेर काछे तुले धरबो। तार आगे अवश्यई बोले राखि बंधुरा आमार चैनेलटिके लाइक करबेन, भालो लागले बंधुदेर साथे शेयार करबेन। এই সংক্রান্ত কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে এসে জিজ্ঞেস করতে পারেন। সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটা প্রেস করে রাখবেন যাতে আমি যখনই নতুন কোনো ভিডিও দিই না কেন সেটা সরাসরি আপনার কাছে পৌঁছে যায়। তো চলুন বন্ধুরা ভিডিওটা শুরু করি। কেতু যদি কারোর জন্মছকে অশুভ অবস্থানে থাকে তাহলে সেই কেতুকে আপনারা কিভাবে সবল করে তুলবেন তার জন্য যেটি আপনাদেরকে করতে হবে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ, সেটি হচ্ছে कन्या सन्तानेर सेवा करुन। छोटो छोटो कन्या सन्तानदेर खाबार खावान, तादेर यत्न निन, तादेर साथे भालो व्यवहार करुन। तारा जेटा पछंद करे, जे धरनेर खाबार जेटा खेते पछंद करे, जे धरनेर खेलनाय खेलते पछंद करे सेइगुलो सेई बाच्चादेरके दिन। अवश्यई कन्या सन्तानेर यत्न किन्तु निते हबे। जे कोनो महिला से आपनार घरेर स्त्री, मा, बोन, मेये किंबा बाइरेर कोनो स्त्री सकलकेई किन्तु सम्मान करुन, एकेबारेई अपमान करबेन ना। कन्या सन्तान के जत सम्मान करबेन, स्त्री के जत सम्मान करबेन, केतुर समस्या ततई दूर हबे। चंदनेर साथे जाफरान मिशिए एकटी तिलक तैरी करुन, तारपर सेई तिलकटी प्रतिटा दिन व्यवहार करुन, एकदिनও स्किप करबेन ना, देखबेन केतुर समस्या दूर हबे। सठिक आचरण करुन, कारोर साथे दुर्व्यवहार करबेन ना, कटु कथा काउके बोलबेन ना, अपमान करबेन ना। এই ধরনের কাজগুলো যখন আপনি এড়িয়ে চলবেন তখন দেখবেন আস্তে আস্তে কেতু জড়িত যে কোনো সমস্যা কিন্তু ঠিক হতে শুরু করেছে। মন্দিরে কলা দান করুন। কালো এবং সাদা তিল একত্রে মিশিয়ে প্রবাহিত জলে দিতে পারেন। 7খানা কলা একটানা 4 দিন প্রবাহিত জলে ভাসিয়ে দিন, দেখবেন অনেকাংশে কেতুর সমস্যা দূর হবে। সবথেকে বড় কথা, केतुर समस्या यदि थाके ताहले सेई मानुषेर मध्य किन्तु प्रचंड परिमाणे अहंकार बाड़े। এই अहंकारके त्याग करते गेले এই क्रियाटी किन्तु अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एकटी क्रिया। 7टी कला एक टाना 4 दिन जले भासाते हबे, प्रवाहित जले। तो केमन लागलो बंधुरा आमार এই ভিডিওটি অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, দেখা হবে নতুন আরেকটি ভিডিওতে।